گزشتہ رات جو اپنے وقت کی طرف سے فیول میں اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ ڈیزل میں جو ہے 26 سے 17 سے اضافہ کیا گیا، اور اسی طرح پٹرول میں تقریباً اسی طرح جتنے بھی اہل ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو حکومت اپنا عوام تو پہلے ہی پریشان ہے، تو اس طرح جو ہے عوام کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وقت ہم لاہور میں پٹرول پمپ پہ موجود ہیں، جہاں پر جو لوگ ہیں وہ فیول بھی ڈلوا رہے ہیں، ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ رات کو پھر جو ہے فیول میں اضافہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں جنگ کی وجہ سے جو ایران میں، امریکہ میں، اسرائیل میں جنگ ہے، اس کی وجہ سے غریب عوام کے پھر بھی حکومت ہے، آپ اسی ملک کے رہنے والے ہیں، یعنی کہ یہ اضافہ جو ہوا ہے سیاسی نہیں ہے وہاں کئی بار ہوئی میری پہلی وقت کی طرف سے پھر رات کو اضافہ کیا گیا ہے فیول بھی، 26 روپے بڑھائے۔ اس حوالے سے کیا کہیں؟ کہنا جو ہے مجھے پوریا ڈلوانا پڑ رہا ہے، گھر کے اخراجات نہیں پورے ہوتے، پیٹرول کہاں سے پورا کرتے دن ب دن بڑھائی جا رہے، مرضی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ عوام یہی ہے، تھوڑی سی نرمی کریں، غریب بندے ہیں کیا کریں گے، کئیوں کا کھانا بھی نہیں پورا ہو رہا۔ ہاں جی، ان کا کہنا تھا کہ کئی لوگوں کا جو کھانا ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو دیکھنا جو یہ ریٹ پہ چیزیں لی جاتی ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوا، وہ لوگ نہیں دیتے۔ وہ کرایہ بھی کرایہ دینے لگے وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ زیادتی ہے آپ کی؟ زیادتی ہمارے ساتھ حکومت کہتی ہے جنگ کی وجہ سے ہے۔ نہ حکومت اپنا پیٹ پال رہی ہے۔ اچھا، کوئی جنگ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی ان کو پیغام دینا چاہے؟ پیغام تو یہی ہے کہ مریم صاحب مہربانی کرے، سارے مزدوراں سے غریباں سے احسان کرے گا۔ ہاں جی، جانیں گے کہ وہ اپنے وقت کو کیا دیں گے، اور رات کو فیول مہنگا ہوا ہے، اس حوالے سے کیونکہ سواری کو میرا خیال ہے زیادہ جو رینٹ ہے وہ دینے کے لیے تیار تھی۔ خالی پھر رہے ہیں، کوئی سواری نہیں ہے، کام کا بھی نہیں۔ اچھا، یعنی کہ پرسانے حال کوئی پوچھنے والا نہیں، تو کیا بچوں کا پیٹ پالنا کیسے مشکل ہے؟ ہاں جی، ان کا کہنا پہلے سب سے پہلے آپ نے دیکھے کہ جب کورونا آیا تھا، خان صاحب نے بڑی ریس کی تھی۔ میں خان صاحب کی سپورٹ نہیں کر رہا، میں کسی سیاستدان کی سپورٹ نہیں کر رہا، ایک جنرل نالج بات کر رہا ہوں۔ کورونا میں اس نے ریلیف دیا، اس نے پیٹرول نہیں بڑھایا، اس نے حتیٰ کہ الیکٹرک بلوں میں جو ہے عوام کو ریلیف دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی تو صرف ایک جنگ لگی ہے، جنگ کسی کی ہے، افراتفری ہمارے کنٹری میں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پٹرول عالمی چلے مانا عالمی سطح پہ مہنگا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ریزن آپ یہ دیکھو کہ آپ عوام کو تو سویدھا دو۔ ایک بائک والا ہوں نا میں کم سے کم اپنی پاکٹ میں 5000 کا نوٹ لے کے صبح کو گھر سے نکلوں گا تو حکومت کا پیٹ بڑھے گا، ہمارا پیٹ نہیں بڑھے گا۔ حکومت کا صرف 5000 روپے میں حکومت کا پیٹ بڑھے گا، کیسے بڑھے گا؟ 2000 روپے کا چلان ہو گیا، ٹھیک ہے، 500 روپے کا پٹرول ڈال گیا، 2500 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سارا دن میں نے کھانا پینا یا دوسرے معاملات ہیں، یہ صرف میرے اکیلے کے معاملات ہیں، گھر کا خرچہ وہ زیادہ ہے۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا شاید پچھلے الیکشنوں میں کہ جی غریب غربت مکاؤ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے غربت بچائی، غریب عوام میں غربت میں اضافہ کیا ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے بہت زیادہ عام آدمی کا حلال روٹی کمانے کا انہوں نے جینا حرام کر دیا، حلال روٹی کی ہماری تو زندگی خراب ہو گئی ہے، 1000 روپے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، 200 روپے کا پیٹرول، ٹھیک ہے، 200 جان کا، ٹھیک ہے، 400-500 یہ چلایا، 400-500 لے کے گھر کیا لے کر جاتے ہیں؟ بچوں کے لیے مشکل بچوں کے لیے مشکل ہی ہے،
उसका क्या होगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे उनका कहना था कि पेट्रोल जो है इसकी महंगाई की वजह से जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं। गरीब आवाम जो है वो जाए तो कहाँ जाए। उन्होंने वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज शरीफ को जो है पैगाम दिया है कि खुदारा आपने नारा लगाया था गुर्बत मिटाएं, तो वहाँ आपके नारे किधर गए, जो वादे किए थे वो किधर गए। आवाम इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है और उनका कहना था कि खुदारा जो लाहौर की आवाम है उनका कहना था कि हमारे ऊपर रहम करें। जैसे ही फ्यूल का ऐलान हो जाता है, अब फ्यूल जो है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ाई जाती है, तो उसी वक्त जो तमाम खाने पीने वाली अशिया है, बाकी भी जो चीज़ें उनकी भी जो कीमत में इजाफा किया जाता है। उनका कहना था, मगर एक शख्स का तो कहना था कि सुबह घर से निकले हर शहरी को वो कह रहे थे कि उनको चाहिए 5,000 रुपया लेके निकले, क्योंकि 2,000 में चलान होता है, बाकी 1,500 में फ्यूल डलवाया जाता है। 1,000 में खाना खा ले, हमारे बच्चे जो हैं वो तो भूखे रहे, उनके लिए क्या होगा। तो एक और भी दो इधर सामने देख, दुखी हुआ है हमें, सामने से ठीक है, नहीं बढ़ना चाहिए था, अच्छा, लेकिन क्या करें, बड़ा बड़ा क्या करें। तो कैसे गुजर बसर हो रही बच्चों का फिर? बस गुजारे करें, बहुत मुश्किल से गुजारा करें, बहुत मुश्किल है। बहुत हाँ जी, उनका कहना था कि बहुत मुश्किल हो चुका है गुजारा करना भी। छोटे छोटे बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं। मगर एक दोस्त और भी है, वो भी बताएंगे कि फ्यूल जो महंगा हुआ है उस हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है उसको क्या पैगाम। आगे दिहाड़ी है, ठीक है, 1,000 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है, 400 रुपये लीटर चलता है। हमारा बंदा याद मारते हो, याद है, ठीक है, पता नहीं चलता। सुबह उठो तेल ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਲ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰ ਬੰਨੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਸੁਬਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਇਹ 400 ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਟੋਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 500 ਘਰ ਲੈ ਆਏ। हुकूमत तो कहती है इंशाल्लाह हम सब ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਬਸ ਕੰਮ ਚੁੱਕੀ ਆ। उनका कहना है कि जो जंग हुई है ईरान और अमेरिका की इसराइल की, इस वजह से पूरी दुनिया में है। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। आपका ये नहीं कसूर कि आप पंजाब में पाकिस्तान में पैदा हुए। वो हमने थोड़ी किया, हमने थोड़ी किया। हमारे बंदे साਡਾ ख्याल करें। हाँ जी, ये 1,000 रुपया हमारी दिहाड़ी है। छोटे छोटे हमारे बहन भाई है, खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, फ्यूल भी डलवाना है। 1,000 रुपए से ऊपर हो जाता है। घर किराए का भाई, घर इनका कहना था हमारा रेंट का है, हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, हमारा कोई पुरसाने हाल पूछने वाला नहीं। उनका कहना था कि हुकूमत जो है वो झूठे वादे करती है, अगर गरीब आवाम के साथ हुकूमत मोहब्बत करेगी तो इंशाल्लाह हम हुकूमत को जो है अप्रिशिएट करेंगे और इस हुकूमत के नारे लगाएंगे। मगर हुकूमत हमारे साथ जो है जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है, ऐसा कहना था जो गरीब आवाम थी। उनका कहना था कि 12,000 रुपया जो है हमारे गैस का बिल आया है। तो उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जो गरीब आवाम है इसको मार दे, इससे बेहतर है कि हमारी मौत वाक़या हो जाए, ऐसा कहना था आवाम का। देख लें, गरीब आवाम जो है चीख चीख के आपको याद कर रही है, तो भाई आप भी ख्याल करें। उनका कहना था जंग तो कहीं लगी हुई है, वो हमारा क्या कसूर है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। आपका मेज़बान बशीर खोकर कैमरा टीम के साथ। क्या इंसाफ मिलेगा, हमें इजाज़त दीजिए। आपका अल्लाह निगहबान।